ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ اس کے الفاظ آج بھی میرے کانوں میں گونجتے ہیں جب میں نے اس سے اپنے دل کی بات کہی، لیکن اس نے میرا دل توڑ دیا تھا۔ میں نے کافی منتیں کی تھی کہ اسے میں ساری زندگی خوش رکھوں گا، پر اس کا کہنا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرنے کی بجائے ساری زندگی کنواری رہنا پسند کرے گی، لیکن مجھ سے شادی وہ مر کر بھی نہیں کرے گی۔ اس کی یہ بات میں اب تک بھلا نہیں سکا۔ میں نے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا تھا، پر اس کا یہی ماننا تھا کہ وہ مجھ جیسے غریب انسان کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی ہے۔ میں نے اپنی ماں کو بھی بتا دیا تھا کہ وہ لڑکی مجھے کافی پسند ہے۔ گھر میں ہی ایک کماتا تھا۔ امی نے بھی میری پسند کی قدر کی اور یہی کہا کہ جدھر میں کہوں گا شادی وہیں ہوگی۔ ان کی بات پر مجھے کافی خوشی ہوئی تھی کہ وہ میرا کتنا خیال کرتی ہیں، پر میری خوشی ہوا ہو گئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ امیر ترین لڑکی ہو، وہ بھی میری طرح ایک عام گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، پر وہ ایک ایسے لڑکے سے شادی کرنا چاہتی تھی جو کہ کافی امیر ترین ہو۔ جب بھی ہم دونوں ساتھ بیٹھتے تھے تو اس کا ٹاپک یہی ہوتا تھا کہ امیر لوگوں کے پاس کتنی بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں، کیا میرے پاس بھی ہیں؟ لیکن میرا ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ گاڑی بھلے نہ ہو، پر میں اس کی عزت کروں گا اور ساری زندگی اس کی قدر کروں گا۔ لیکن میری ان باتوں کو وہ مذاق سمجھ کے ٹال دیتی تھی۔ میرا نام شیان تھا، میں بہاولپور کا رہنے والا تھا اور خوبصورت شہر میں نے اپنا بچپن کافی آوارہ گردیاں کر کے گزارا تھا۔ مجھے کوئی روک ٹوک نہ تھی، مجھے ایک ہی وقت میں امی ابو دونوں کا پیار ملتا تھا اور اس کی وجہ سے میں ہمیشہ اپنی مرضی ہی کرتا تھا۔ امی بھلے مجھے ڈانٹ دیتی تھی، لیکن ابو نے کبھی بھی مجھ سے تلخ کلامی نہیں کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سارا دن میں باہر ہی گزارتا تھا، تو امی ابو نے کبھی مجھ سے سوال نہ کیا تھا۔ انہیں مجھ پر یقین تھا کہ میں ایسی حرکت کبھی نہیں کروں گا جس سے ان کا سر جھک جائے، اور دوسری بات کہ انہیں اپنی تربیت پر بھی بھروسہ تھا۔ میں بھی کافی شریف تھا اور شریف لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے زمانے کی اونچ نیچ کا علم نہیں تھا۔ جو بھی میرے ساتھ ہوتا تھا میں اسے کھلے دل سے ملتا تھا۔ میری زندگی میں جتنے لوگ بھی شامل تھے ان سے ہی مجھے نسبت تھی، سب لوگ ہی مجھے چاہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے وہ چیز اور وہ احساسات محسوس نہیں ہوئے تھے جو کہ دل ٹوٹ کر ہوتے تھے۔ ابو کی ایک عام سی دکان تھی جو کہ اتنی مشہور بھی نہ تھی اور وہ محلے کی نکر میں ہوتی تھی۔ وہ دکان اتنی چھوٹی تھی کہ میرا دل نہ کرتا تھا کہ اس دکان میں جا کر بیٹھوں۔ اس وجہ سے ابو کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ میں تو جاب ہی کروں گا اور اس جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتا۔ ابو نے میری بات مان لی اور چھوٹے بھائی کو دکان پر رکھ لیا تاکہ وہ دکان سنبھالا کرے۔ میں نے بھی سکھ کا سانس لیا کہ میری جان بچ گئی تھی۔ اب میں یوں نہیں جانے لگا تھا۔ گھر کے حالات کافی برے تھے، پر مجھے اچھے کپڑے لینے کی عادت تھی۔ امی کو بھی اس چیز کی فکر ہوتی تھی۔ جب ہی مہینے میں 2000 روپے مجھے چھپ کر دیتی تھی کہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ میرے ساتھ یہ اسپیشل شفقت ہوتی ہے۔ میں اس وجہ سے خود کو بہت خوش قسمت بھی سمجھتا تھا۔ جو پیسے مجھے ملتے تھے اس سے میں اپنے لیے ایک بہت اچھا سوٹ خریدتا تھا اور سنبھال کر رکھ لیتا تھا۔ یونی میں جب کوئی بھی فنکشن ہوتا تو وہ سوٹ پہن لیتا تھا جو میرے حسن کو 4 چاند لگا دیتا تھا۔ میری شخصیت اس سوٹ کو پہن کر نکھر جاتی تھی۔ امی مجھے منع کرتی تھیں کہیں مجھے نظر نہ لگ جائے۔ جب میں مذاق میں کہہ دیتا تھا کہ اللہ کرے کسی لڑکی کی نظر مجھ پر لگ ہی جائے، اس پر امی کا منہ بن جاتا تھا کہ اپنی بڑی بہو تو وہ خود ہی پسند کریں گی۔ میں بھی ہنس دیتا اور اس بات پر اس وقت مجھے کوئی ایشو نہیں تھا۔ میں پڑھائی کے معاملے میں اتنا کوئی ذہین نہ تھا، بس پاس ہونے کے لیے پڑھائی کرتا تھا۔ اگر جاب ملنی ہوئی تو اس پر بھی مل جائے گی، لیکن ہر حوالے سے بہت پر اعتبار تھا۔ اس سے میری ملاقات یونیورسٹی میں ہی ہوئی تھی، جب رش کی وجہ سے میں اس سے ٹکرا گیا اور یہ نہیں جانتا تھا کہ اس ایک بار کی ٹکر سے مجھے اس سے پہلی نظر میں محبت ہو جائے گی۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت نہ تھی لیکن بہت ہی پرکشش تھی۔ میں نے اسے سوری کی تو وہ بھی مسکرا دی۔ اس کی ساری کتابیں میں نے فرش سے اٹھا کر اسے تھمائیں، لیکن اس کا والیٹ فرش پر گرا رہ گیا تھا۔ وہ باہر کی طرف چلے گئے۔ اس کا والیٹ اٹھا کر میں اس باہر کی طرف لپکا، پر وہ تو گم ہی ہو گئی تھی۔ میں بھی گھر چلا گیا تھا۔ اس کا والیٹ اب کیسے اسے واپس کرتا، میں اسی سوچ میں پڑ گیا تھا کہ والیٹ کھولوں یا نہ۔ اگر نہ کھولتا تو اسے شاید والیٹ کبھی بھی واپس نہ کر پاتا۔ یہی سوچ کر میں نے اس کا والیٹ کھول لیا اور اس میں اس کا یونی آئی ڈی کارڈ تھا۔ یہ دیکھ کر میں اگلے دن اس کے ڈپارٹمنٹ چلا گیا۔ اس کا نام اس کی خوبصورتی کے بالکل مطابق تھا۔ مجھے کافی اچھا لگا تھا، وہ بالکل پری جیسی تھی۔ اس کا نام اپسرا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس بار اسے تھوڑی سی ملاقات کر کے رہوں گا۔ اسی وجہ سے کچھ لڑکیوں سے پوچھ کر میں اس سے ملنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس دن بھی وہ بہت پیاری لگ رہی تھی اور میں نے بھی اپنے اسپیشل سوٹ میں سے ایک سوٹ پہنا تھا تاکہ اسے امپریس کر سکوں۔ جب انسان کو پہلی دفعہ محبت ہوتی ہے تو وہ ہر چیز کا خیال رکھتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اس سے میں ہر طرح سے امپریس کرنا چاہتا تھا۔ وہ میرے ساتھ بات کرنے پر راضی ہو گئی تھی۔ اس طرح ہم دونوں نے ایک دوسرے کا نمبر بھی لے لیا تھا۔
वो भी इसी शहर की थी, लेकिन कुछ ही देर बात करने के बाद मुझे ऐसा फील होने लगा जैसे मेरी और उसकी नेचर में बहुत फ़र्क है। मैं जितना ही ठंडे मिजाज का पुरसकून शख्स था, वो उतनी ही नाजुक तबीयत की हामिल थी और हर बात पर जल्द ही रद्द अमल करती थी। मुझसे उसने जब ये सवाल किया कि मैं कितना अमीर हूँ और मेरे पास कितनी गाड़ियाँ हैं, तो मैं शॉक हो गया था। मुझे ऐसा लगने लगा कि वो एक ऐसी लड़की है जो दौलत पर मरती है। पर फिर मेरे दिल में एक उम्मीद थी कि शायद अपने प्यार के रंग से इसे मैं बदल दूँ या वो खुद ही बदल जाए। इसी वजह से मैंने उसे खतरे को अहमियत न दी और इसके प्यार में पूरा पागल हो चुका था, जैसे कोई और लड़की इस दुनिया में ना हो जो इससे ज़्यादा प्यारी हो। घर वाले भी मेरे इस बदलाव को देख रहे थे। अम्मी तो मजाक में पूछ बैठी थी कि मैं कुछ ज़्यादा ही खुश होने लगा हूँ। अम्मी को भी बता दिया था कि अब वो मेरे लिए बहू ना तलाश करें, क्योंकि मैंने खुद ही उनके लिए प्यारी सी बहू ढूंढ ली है। अम्मी ने ये सुना तो पहले तो शौक हो गई थी, लेकिन मैं जानता था कि वो मान जाएंगे। अब्बू को भी मैंने खुद ही बताया था। अब्बू ने मेरी बात तहम्मुल से सुनी, लेकिन शर्त भी रखी कि मैं पहले जॉब पर फोकस करूँगा। अप्सरा मुझसे 3 साल छोटी थी, इसलिए वो यूनी में पढ़ाई कर रही थी। जब मेरी पढ़ाई ख़त्म हो गई, वो पढ़ाई में मुझसे भी ज़्यादा स्लो थी। कभी कभी वो मुझसे कहती थी कि उसका दिल पढ़ाई पर बिल्कुल नहीं लगता, लेकिन अगर वो पढ़ाई नहीं करेगी तो मजबूरन उसे घर का सारा काम संभालना पड़ेगा, जब उसकी छोटी बहन करती है। मैंने ये सुना तो उसकी छोटी बहन पर मुझे बहुत तरस आया था। वो कहने लगी थी कि वो तो अब किसी अमीर लड़के के साथ शादी करना चाहती है। इस बात पर हर बार मेरा रंग उड़ जाता था। मैंने काफ़ी कोशिश की थी कि अपनी खलूस नीयत से उसे इम्प्रेस कर सकूं, पर वो हर बार यही बात करती थी कि वो अमीर लड़के से शादी करेगी। पर वो मेरे साथ क्यों थी, मुझे इस बात की समझ नहीं आती थी। मैंने काफ़ी मर्तबा उससे उसके घर का पता पूछना चाहा, पर वो मुझे नहीं बताती थी और हर बार टाल देती थी। उसका कहना था कि उसके अब्बू काफ़ी सख्त मिजाज हैं, जब भी वो मुझे नहीं बता सकती है। वो मुझसे भी यही पूछती थी कि मेरे अब्बू क्या करते हैं, लेकिन मैं चाह कर भी ना बता सका कि उनका एक मामूली सा स्टोर है। कहीं उसका सुनकर अप्सरा मुझसे दूर ना हो जाए। एक दफ़ा उसकी सालगिरह थी, जब मैंने अपनी जॉब की पहली सैलरी बचा कर रखी ताकि उसकी पसंद की चीज़ उसे तोहफे में दूँ। अम्मी की रसोली का ऑपरेशन हुआ था, इस वजह से मेरी आधी से ज़्यादा सैलरी इसी खर्चे पर लग गई थी। मेरे पास जो पैसे बचे थे उसका मैंने एक छोटा सा तोहफा ले लिया। अप्सरा को जब मैंने वो तोहफा दिया तो मैं शौक रह गया। उसने सबके सामने मेरे तोहफे को ठुकरा दिया था कि उसे ये तोहफा पसंद नहीं आया। मैं काफ़ी नाराज़ हो गया था। ज़िंदगी में पहली दफ़ा ही मैं किसी से नाराज़ हुआ था और वो मेरी अपनी मोहब्बत ही थी। पर मैंने उससे बात करना छोड़ दिया था और इसी उदासी में जॉब पर भी जाना छोड़ दिया। अम्मी भी मुझसे अप्सरा का पूछती थी, मैं जवाब ही ना देता था। अब अब्बू की इस दुकान पर बैठ जाता था जिधर मैंने बैठने से इनकार कर दिया था। दुकान में इतनी सेल ना होती थी, लेकिन एक घर से रोज़ ही खूबसूरत सी बच्ची सौदा लेने आती थी। मुझे ये मालूम था कि वो छोटी बच्ची है और इन अंकल को भी मैं कुछ दिनों से जानने लगा था। एक दिन वो ना आई तो इसकी जगह उसकी बहन आई थी। वो शायद उससे बड़ी थी, लेकिन दोनों नकाब में होती थी। वो जब आई तो मुझे देखकर दूर से ही भाग गई थी। मैं भी समझ गया था कि शायद वो कुछ भूल गई है। इतनी देर में एक और ग्राहक आ गया जब मैं उसकी जाने मुतवज्जा हो गया था। मैं दुकान में ही अप्सरा के बारे में सोचता रहता था कि न जाने वो कैसी होगी और क्या पता उसे कुछ हो गया हो। वो मुझसे बात नहीं करना चाह रही। मुझे काफ़ी वसवसे आ रहे थे। यही सोचकर मैंने उसे कॉल करना चाही, लेकिन हैरत का झटका जब ही लगा जब उसने मुझे ब्लॉक कर दिया था। मैं काफ़ी शौक हो गया। मैं अप्सरा को खोने वाला था, लेकिन मैं इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारना चाहता था। क्या पता उसके अब्बू को हमारे बारे में पता चल गया हो, इसी वजह से उसने ब्लॉक किया हो। मैं समझ गया था, इसी वजह से उससे मिलने का प्लान बनाया। इसके सेमेस्टर के सारे टाइम टेबल का मुझे पता था। जब भी मैं उससे मिलने चला गया, इस बार मेरा यही इरादा था कि उससे अपने दिल की बात करके रहूँगा। मैं यूनी के लिए निकल गया। बहुत से लोगों से अप्सरा के मुतालिक पूछा, लेकिन किसी ने भी कुछ ना बताया। मैं निढाल होकर वापस जाने लगा था जब सामने से अप्सरा किसी लड़के के साथ बातें करने में मसरूफ़ थी। ये देखकर मुझे काफ़ी हैरत हुई थी। मैंने उसका हाथ थामा और खींचकर उसे साइड पर ले गया। जब वो मेरी इस हरकत पर जिद हो गई थी और कहने लगी कि मेरी इतनी हिम्मत जो मैंने उसका हाथ थामा, पर मैं कुछ सुनने के मूड में नहीं था और उसे खींचकर दूर ले गया ताकि अपने दिल की बात उससे कह सकता। लेकिन मैं कहाँ जानता था कि उसने तो मेरा दिल ही तोड़ देना है। मुझे काफ़ी मायूसी हुई जब उसने ये बात कही थी कि कभी भी मेरे साथ शादी नहीं करेगी। मैं ये मामूली सा दुकानदार का बेटा हूँ और दुकान चलाता हूँ। इस पर मुझे धचका लगा कि मेरा सच अब अप्सरा के सामने आ गया है। मैंने उसकी काफ़ी मिन्नतें की थी कि वो जैसा समझ रही है वैसा कुछ भी नहीं, लेकिन वो तो मेरी बात सुनने से इनकार कर रही थी और मुझसे कहने लगी कि मैं दफ़ा हो जाऊँ। मैं भी वापस चला गया, पर काफ़ी अकेला हो गया था। अप्सरा को अगर मैं भूलना भी चाहता तो ये काम इतना मुश्किल था कि कभी चाह कर भी उसे भूल ना पाता। घर जाकर भी मेरा मूड वैसे ही रहता था।
میں جتنا ہنسمکھ تھا میری مسکراہٹ ایک دم ہی غائب ہو گئی تھی۔ گھر والوں کو کہہ دیا تھا کہ میں اب ابصرہ سے شادی نہیں کروں گا۔ وہ سب بھی اس بات پر شوق تھے کہ اچانک سے مجھے کیا ہو گیا ہے، پر میں نے اس سے کہا کہ یہ میرا آخری فیصلہ ہے، میں اس سے ہرگز شادی نہیں کروں گا۔ امی کو کہہ دیا کہ ان کی بہو اب ان کی پسند کی آئے گی۔ اب میرا معمول بن گیا تھا، میں دکان پہ جایا کرتا تھا تاکہ خود کو مصروف کر دوں۔ دکان پر میں نے اتنی توجہ دی تھی کہ وہ دکان کافی اچھی چلنے لگی تھی۔ میں گاہک کو ڈیل کرتا تھا، رش کافی زیادہ ہو جاتا تھا۔ جب ہی وہ لڑکی دوبارہ سے میری دکان پر آتی تھی اور پھر میری بے دہانی میں وہ اپنا کام کر جاتی تھی۔ یہ اس نے اپنی عادت بنا لی تھی۔ میں بھی کافی حیران ہوتا تھا کہ اگر اسے سچ میں کچھ چاہیے تو میں اسے فری میں بھی دے سکتا ہوں، لیکن چوری کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ وہ اتنی چھوٹی تھی کہ اس پر نقاب ابھی فرض بھی نہیں تھا، لیکن اپنے شوق سے کرتی تھی تاکہ میں اسے دیکھ نہ لوں۔ ایک دفعہ میں نے اسے چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا۔ جب ہی میں نے اسے پیار سے سمجھایا کہ اگر اسے کچھ چاہیے تو وہ مجھے بتا سکتی ہے، لیکن وہ میری اتنی سی بات پر بھاگ گئی تھی۔ اگلے دن میں نے اس کا انتظار کیا پر وہ نہیں آئی۔ مجھے ایسے لگا جیسے وہ سدھر گئی ہے اور اب ایسی حرکت بالکل نہیں کرے گی۔ اسی وجہ سے میں بھی اب خوش ہو گیا تھا کہ اس نے میری بات کو سمجھا ہے۔ پر 3 دن گزرے تھے جب ایک دن دوپہر کو دکان میں میری آنکھ لگ گئی۔ جب میں سو کر اٹھا تو سامنے والے اسٹینڈ سے ساری چیزیں غائب تھے۔ مجھے کافی حیرانی ہوئی کہ اتنا زیادہ مال کون چرا سکتا ہے۔ میں کسی پر شک بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اس میں اس لڑکی کا ہاتھ ہے۔ مجھے اس کے گھر کا بھی نہیں پتا تھا، ورنہ میں ضرور اس کے گھر جا کر سب کو بتاتا کہ ان کی بیٹی کیا کام کرتی ہے۔ اس بار میں نے دکان کے باہر سے ساری چیزیں اٹھا لیں تاکہ اب باہر سے کوئی بھی چیز چوری نہ ہو سکے۔ اس بار میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر وہ لڑکی دوبارہ آئی تو یا تو خود اس کی طبیعت درست کروں گا یا پھر اس کے گھر والوں کو بتاؤں گا۔ یہی سوچ کر میں اس بار لڑکی کا انتظار کرنے لگا، پر وہ دوبارہ سے غائب ہو گئی تھی۔ میں نے اب فیصلہ کیا تھا کہ اس پر نظر رکھنے کے لیے مجھے کیمرے لگا لینے چاہیے۔ اب میں اندر بیٹھ کر کیمرے کی مدد سے دیکھ لیتا تھا۔ اچانک ہی مجھے وہی لڑکی آتی ہوئی دکھائی دی۔ میں دکان کے اندر کی طرف جا کر چھپ گیا۔ اس لڑکی نے دوبارہ سے چیزیں اٹھانا شروع کر دی اور جلدی جلدی اپنی جھولی بھرنا شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر مجھے کافی عجیب لگا تھا، پر جیسے ہی وہ واپس جانے لگی میں نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ اچانک ہی وہ 2 گلیاں چھوڑ کر اگلی گلی میں ایک عام سے گھر کے اندر چلے گئے۔ میں جان گیا تھا کہ یہ اس کا گھر ہے۔ کچھ ہی دیر بعد میں نے گھر کے اندر جانے کا فیصلہ کیا تاکہ اس سے اس لڑکی کی شکایت کر سکوں، پر جیسے ہی میں وہاں گیا اور دروازہ کھولا تو سامنے وہ لڑکی کھڑی تھی اور کافی خوش تھی۔ ان چیزوں کو وہ اپنی الماری میں رکھ رہی تھی۔ میرا اس لڑکی پر دل آیا۔ وہ لڑکی شکل سے کافی معصوم تھی۔ یکدم میں ابصرہ کو بھول گیا تھا کیونکہ اس سے بھی زیادہ وہ پیاری تھی۔ میں نے سوچا کہ اس کے پاس جا کر اس کا نام پوچھ لوں، لیکن اب میں ایسی کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے بعد میں ہی مجھے پچھتانا پڑتا، اس لیے مجھے صبر سے کام لینا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ سیدھا اس کے گھر امی کو کہہ کر رشتہ بھجواؤں گا، پر ابھی میں اسے جاننا چاہتا تھا۔ میں فوراً ہی واپس چلا گیا۔ اب تو میرا سارے گلے شکوے بھی دور ہو گئے تھے۔ اگر وہ روز بھی آتی اور چوری کرتی تو بھی میں اسے کچھ نہ کہتا۔ میں نے یہ فیصلہ کیا تھا، میں اس کا انتظار کر رہا تھا تاکہ جیسے ہی وہ میرے پاس آئے میں اس سے بات کر سکوں۔ ایک دن اچانک ہی وہ مجھے دور سے آتی دکھائی دی، لیکن وہ مجھے دیکھ کر واپس جانے لگی۔ جب میں نے روک دیا اور کہنے لگا کہ اگر وہ میری دکان سے کچھ لینا چاہتی ہے تو لے سکتی ہے، لیکن وہ چوری کرنا چھوڑ دے۔ میری بات سن کے وہ کافی شوق ہو گئی تھی کہ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں، پر میں نے اسے یقین دلایا کہ میں اسے کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ وہ بھی میری بات سن کے خوش ہو گئی تھی۔ اب روز ہی دکان پہ آ کے چیزیں لیتی تھی۔ ایک دن میں نے اس سے اس کا نام پوچھا اور اپنا نام چاندنی بتایا۔ وہ کافی اچھی تھی، اس کی آواز سے ہی اس کی معصومیت جھلکتی تھی۔ وہ مجھ سے بات نہیں کرتی تھی، ہمیشہ مجھے ہی پہل کرنی ہوتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب اپنی امی ابو کو اس کے گھر رشتہ لے کر جانے کا کہوں گا تاکہ جلدی ہی شادی ہو جائے، اور جب ابصرہ کو پتہ چلے گا کہ میری شادی اس سے بھی پیاری لڑکی سے ہوئی ہے تو وہ شوق ہو جائے گی۔ اسے میں شوق ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا۔ یہی سوچ کے میں نے امی اور ابو سے بات کی۔ امی کہنے لگی کہ مجھے اس بار سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے، لیکن میں نے کہہ دیا کہ وہ فکر نہ کریں اور بس رشتہ لے کر جائیں اور ان گھر والوں سے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگیں۔ امی تیار ہو گئی تھی۔ میں اس بار کافی خوش تھا کہ مجھے میرے صبر کا پھل مل جائے گا۔ چاندنی ابھی بھی میری دکان میں آتی تھی۔ میں نے اس سے کہہ دیا تھا کہ جلد ہی اسے ایک بات کا پتہ چلے گا۔ وہ بھی حیران ہوئی کہ اسے کون سی بات کا پتہ چلے گا، تو میں نے کہہ دیا کہ کل تمہارے گھر مہمان آئیں گے جس کے لیے وہ اچھی طرح تیار ہو جائے۔ لیکن وہ کہنے لگی کہ کل تو وہ کالج جائے گی، اس لیے گھر نہیں ہوگی۔ میں نے اسے کہہ دیا کوئی بات نہیں، جب وہ کالج سے گھر جائے گی تو اسے ایک خوشخبری ملے گی۔ وہ بھی حیران ہو کر واپس چلی گئی تھی۔ اگلے دن میری زندگی کا بس اچھا سا دن تھا۔ مجھے ایسے ہی لگتا تھا یہ نئی صبح میرے لیے اچھی اور نئی امیدوں کی بہار لے کر آئے گی۔ میں کافی خوش تھا۔ امی اور ابو چاندنی کے گھر رشتہ لے کر چلے گئے۔ میں نے کافی دعائیں کی تھیں کہ چاندنی کے گھر والے اس رشتے کے لیے مان جائیں۔ شام کو امی اور ابو گھر آئے تو میں نے خوشی خوشی انہیں گھیر لیا کہ وہ خیر کی خبر سنائیں۔
अम्मी अबू के चेहरे काफ़ी खिले हुए थे। मैं जान गया था कि फ़ैसला मेरे हक़ में हुआ है। अम्मी अबू कहने लगे कि उनकी होने वाली बहू काफ़ी प्यारी और समझदार है। इस बात ने मुझे चौंका दिया था क्योंकि चांदनी ने कहा था कि वो कॉलेज में होगी। मैं परेशान हुआ, लेकिन फिर सोच लिया कि चांदनी क्या पता घर पर ही रुक गई हो। मैं चांदनी से मिलना चाहता था और सोच लिया था कि अब जब उसे पता चल ही गया है, हमारा रिश्ता पक्का हो गया है, तो मुझे उससे इजहार मोहब्बत कर देना चाहिए। पर अम्मी ने मुझे मना कर दिया था कि अब शादी 1 माह बाद ही है, तो मैं 1 माह बाद ही उससे बात करूँगा। शादी से पहले बात करना अच्छी बात नहीं, और उसे भी मुझसे पर्दा करना है। मैंने अभी की बात मान ली थी। अब जब भी मैं दुकान पर जाता था तो चांदनी से बात नहीं करता था और उसे इग्नोर करता था। चांदनी बस चीज़ें लेकर चली जाती थी। मेरा दिल करने लगा कि मैं एक दफ़ा अप्सरा से बात करूं, लेकिन उसने तो मुझे ब्लॉक किया हुआ था। मुझे उसके एक दोस्त का नंबर पता था। मैंने उससे मैसेज करके अप्सरा का पूछा तो वो मुझे बताने लगी कि अप्सरा काफ़ी परेशान है। मैं भी हैरान हुआ। मुझे अब अप्सरा की परेशानी से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए था, लेकिन न जाने क्यों मुझे ये जानकर बुरा लगा। अब मेरे जहन में यही सवाल गर्दिश कर रहा था कि अगर अप्सरा परेशान है तो इसकी परेशानी की आखिर वजह क्या हो सकती है। मैं यही सोचता रहता था। उसको तो काफ़ी ऊंचे ख्वाब थे। वो तो किसी अमीर से शादी करना चाहती थी। फिर उसे किस चीज़ की परेशानी हो सकती है? क्योंकि अमीर से शादी करने से तो कोई परेशानी नहीं हो सकती थी। लेकिन अगर वो परेशान थी तो मुझे खुश होना चाहिए, क्योंकि मैं भी अब उससे परेशान होता हुआ देखना चाहता था। लेकिन वो सुकून और वो खुशी तो मुझे बिल्कुल भी नहीं रही थी। मैं बेचैन रहता था और ऐसा लगता था जैसे मेरी बद्दुआ न लग गई हो। लेकिन मैंने खुद को समझाना शुरू कर दिया कि अगर उसकी शादी हो रही है तो अच्छी बात है। वो भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई है, अब मुझे भी आगे बढ़ जाना चाहिए। यही सोचकर मैंने दोबारा से उसे भुला दिया था और अपनी शादी की तैयारी करने लगा था। कभी कभी ये सोचता था कि किस्मत का क्या खेल है जो मुझे इतनी जल्दी दोबारा से प्यार मिल गया है। पर मैं ये भी जानता था कि अप्सरा से कोई भी इतना प्यार नहीं करेगा और उसे इज्जत नहीं देगा जितना मैं उसे देता हूँ। उसने मुझे ठुकरा दिया था। अभी तो यह बात भी नहीं पता थी कि अप्सरा को क्या परेशानी होगी। मैंने उसकी दोस्त से दोबारा बात करने का सोचा और उससे पूछा तो वो बताने लगी कि अप्सरा की शादी उसकी मर्जी के बगैर किसी अनजान इंसान से हो रही है। ये जानकर मुझे दुख हुआ था कि इतने ऊंचे ख्वाब देखने वाली लड़की की ज़िंदगी कैसे बदलने वाली है। लेकिन होता वही है जिसका किस्मत में लिखा होता है, और इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। अप्सरा को भी इस बात पर हार मान लेनी चाहिए थी। मेरी शादी में 2-3 दिन रह गए थे। लड़की वालों के इतने वसाइल नहीं थे। जब भी वो कह रहे थे कि सादगी से निकाह हो जाए और लड़की हमारी हो जाए, मैंने सुना तो हैरान हुआ था, क्योंकि मैं अपनी शादी काफ़ी धूमधाम से करना चाहता था। लेकिन वो लोग इतनी सादे थे कि हर चीज़ लड़की से छुपा कर रखते थे। जब भी चांदनी मुझे काफ़ी घूमती फिरती दिखाई देती थी, जैसे उसे कुछ पता ही न हो। मैंने उनकी बात मान ली थी और हमारी शादी सादगी से होने लगी। लड़की वालों ने तो मेहंदी तक न की। हम लोगों ने सारी रसूमात अपने घर पर की थी और फिर निकाह के लिए लड़की के साथ मुझे बिठाया गया। लड़की ने भी दस्तखत किए थे और मैं भी इतनी खुशी में था कि जल्दी से साइन कर दिए। चांदनी घूंघट में थी। ना ही मैं उसे देख सका, ना ही वो मुझे देख सकी। मेरे चंद एक दोस्त थे जो मुझे फ़ौरन ही अपने साथ ले गए। अब वो लोग मुझे रोक रहे थे कि पहले मैं उन्हें ट्रीट दूंगा, फिर ही वो मुझे घर जाने देंगे। मैं चांदनी से मिलने के लिए इतना पुरजोश था, पर अपने दोस्तों को देखकर मुझे नहीं लग रहा था कि चांदनी से मिल सकूंगा। इसलिए मैंने दोस्तों को ट्रीट देने का सोचा। उन्हें ट्रीट देकर मैं फ़ौरन ही घर जाने लगा। घर पर चांदनी के घर वाले भी आए हुए थे, जबकि चांदनी को मेरे रूम में होना चाहिए था, लेकिन चांदनी भी आम सी हालत में घर वालों के साथ घूम रही थी। ये देखकर मैं शॉक हो गया था। सब लोग ही इधर मौजूद थे। अब मेरा रूम में जाने का कोई फ़ायदा नहीं था। इसी वजह से मैं भी उनके साथ बैठ गया। चांदनी किचन में गई तो मैं भी पानी पीने के बहाने किचन में चला गया और उससे कहने लगा कि दुल्हन को तो इस वक्त रूम में होना चाहिए था। इस पर चांदनी हैरान हुई और फिर मुझे कहने लगी कि जीजू, दुल्हन तो रूम में ही मेरा इंतज़ार कर रही है। इसका मुझे जीजू कह के बुलाना मुझे झटका देने के लिए काफ़ी था। मुझे ऐसे लगा जैसे एक दफ़ा फिर से किसी ने मेरे सर पे आसमान गिरा दिया हो। चांदनी खुशी खुशी बाहर चली गई थी। मेरे पास तो उससे कहने के लिए कोई बात ही ना थी। मेरी शादी चांदनी से नहीं हुई थी, इस बात का तो मुझे पता चल गया था। लेकिन अगर मेरी शादी उससे नहीं हुई तो किससे हुई थी? मुझे काफ़ी हैरानी थी कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है और ज़िंदगी में इतनी मुश्किलात क्यों आ रही हैं। न जाने रूम में कौन लड़की थी। मुझसे तो रूम में जाना भी दुश्वार हो रहा था। मैं बाहर ही बैठा हुआ था। सब लोग मेहमान वगैरह वापसी की तैयारी कर रहे थे। जब सब लोग चले गए तो अम्मी ने मुझे भी अंदर जाने का कहा कि अप्सरा मेरा वेट कर रही होगी। अप्सरा का नाम सुन के मुझे हैरत का झटका लगा और मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। अम्मी अपने रूम में चली गई थी, जबकि मैं अपने रूम में जाने लगा था। मेरा हर एक कदम भारी हो रहा था। अप्सरा नाम होना इत्तेफाक नहीं हो सकता था। मैं हकीकत पसंद लड़का था। रूम खोला तो सामने ही घूंघट करके बैठी थी। मैं उसके करीब जाने लगा था और फिर एक ही दफ़ा में उसका घूंघट उतार दिया।
सामने अप्सरा को देखकर मैं सुन्न हो गया था। अप्सरा भी मुझे देखकर ठटक गई थी, वो भी शौक थी। मैं तो अपना सिर थाम कर रह गया, जबकि अप्सरा रोते हुए बेड से उठ गई थी। मैंने अप्सरा को कह दिया था कि मैं चांदनी से प्यार करता था और उसी का ही रिश्ता लेने गया था, लेकिन वो कहाँ से बीच में आ गई। जब अप्सरा ने बताया कि मेरे अम्मी अब्बू ने बेटी का रिश्ता मांगा था, जबकि बेटी का नाम नहीं बताया था, और इस वजह से उसके अम्मी अब्बू ने ही उसका रिश्ता सामने रखा था, क्योंकि वो बड़ी थी और चांदनी छोटी, इस लिहाज से उसकी शादी पहले होनी थी। मैंने उसकी बात सुनकर साफ कह दिया था कि वो मुझसे किसी भी किस्म की उम्मीद न लगाए, और अगर वो मुझे छोड़ना चाहती है तो वो जा सकती है, क्योंकि मैं चांदनी से प्यार करता हूँ। मुझे रह रह के पछतावा हो रहा था कि चांदनी से इज़हार मोहब्बत कर देना चाहिए था और उसे पहले से ही बता देना चाहिए था कि मैं उससे प्यार करता हूँ, ना कि उसकी बहन से। लेकिन अब काफ़ी देर हो गई थी, मैं काफ़ी परेशान हो गया था। अप्सरा का अपना रोना लगा हुआ था कि उसकी शादी बड़े घर में नहीं हुई। मैं जानता था कि हम एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकते, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। इसलिए उसे कह दिया था कि वो अपने मैके जा सकती है, मुझे कोई इश्यू नहीं होगा। पर वो कहने लगी थी कि उसके पास मैके जाने का ऑप्शन नहीं, क्योंकि उसके घर में ये रिवाज नहीं। मेरे घर वालों को इस बात का इल्म नहीं था कि मैं चांदनी से शादी करना चाहता था। वो तो अप्सरा को ही मेरा प्यार समझ रहे थे, जबकि अगर वो ये जान लेते कि ये वही अप्सरा है जिसने मुझे ठुकराया था, तो अम्मी अब्बू मुझे उससे अलग कर देते। इसलिए अप्सरा को कह दिया था कि घर में वो ऐसे ही रहेगी जैसे वो बहुत खुश है, और अगर अम्मी या अब्बू ने उसकी शिकायत की तो मैं उसे वापस भेज दूंगा। वो भी मेरी बात पर अमल करती थी, लेकिन मैं जब भी उसे देखता था तो मुझे उसका ठुकराना याद आता था। इसी वजह से मुझसे उसकी शक्ल भी नहीं देखी जाती थी। मैं उससे दूर जाना चाहता था, लेकिन अम्मी अब्बू ने इस बात पर ज़रूर मुझसे पूछना था कि मैं ऐसा क्यों चाहता हूँ। मैंने फैसला कर लिया था कि अब किसी बाहर के मुल्क चला जाऊँगा और बाहरी जॉब करूँगा। मैंने बाहर जाने की तैयारी शुरू कर ली। अप्सरा भी ये बात जान गई थी, लेकिन उसने भी कुछ ना कहा, क्योंकि वो जानती थी कि उसके कहने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई कर लिया। अम्मी ने मुझे समझाना शुरू कर दिया कि अभी अभी मेरी शादी हुई है, मुझे अप्सरा को वक्त देना चाहिए, ना कि बाहर जाने की तैयारी करनी चाहिए। मैंने अम्मी को समझाया कि बाहर जाना बहुत ज़रूरी है, और अगर अभी ना गया तो अच्छी खासी जॉब मेरे हाथ से छूट जाएगी। मेरा वीज़ा भी आ गया था। मैं खुश था कि अप्सरा से मुझे छुटकारा मिल जाएगा। मैं अपनी टिकट करवाने वाला था। अप्सरा जान गई थी कि मैं सच में जा रहा हूँ। जिस दिन मैंने अपनी टिकट करवानी थी, उस दिन अप्सरा ने मुझसे माफ़ी मांगी थी कि उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन अब मैं उसे अकेला छोड़कर मत जाऊँ। मैं हैरान हो गया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, लेकिन अब मैं अपना फ़ैसला वापस नहीं ले सकता था, क्योंकि बस टिकट करवानी थी और उसके बाद मैंने चले जाना था। इसलिए अप्सरा को साफ साफ कह दिया था। वो अभी भी मुझे रोक रही थी कि मैं उसकी वजह से जा रहा हूँ, मैं ऐसा ना करूँ। मैंने उसे दोबारा समझाया और अपनी टिकट करवा ली थी। वो भी चुप हो गई थी। मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल गया। मुझे महसूस होने लगा था कि मैंने ये अच्छा नहीं किया, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता न था। मैं इस चीज़ से बाहर निकलना चाहता था जिससे मेरा दम घुट रहा था, और मैं इस हवाले से पुरसकून महसूस कर रहा था। मुझे ऑस्ट्रेलिया जाकर पता चला था कि चांदनी का रिश्ता भी पक्का हो चुका है और जल्दी उसकी शादी होने वाली है। मैं काफ़ी गमगीन हुआ था, लेकिन इस सब में चांदनी का कोई कसूर नहीं था। मुझे पहले किस्मत ने अप्सरा से अलग किया। शायद वो अप्सरा भी हकीकत मुझ पर जाहिर करना चाहती थी, और जब ऐसा कर लिया तो किस्मत ने ही मुझे अप्सरा से दोबारा मिला लिया। लेकिन इस वक्त मिलाया जब मैं अप्सरा को भुलाना चाहता था और मेरा दिल किसी और की जानिब माइल हो गया था। मुझे अपनी किस्मत की सितम ज़रीफ़ी पर काफ़ी रोना आता था। ऑस्ट्रेलिया में मेरी जॉब पाकिस्तानी कंपनी पर लगी थी। मैं ऑस्ट्रेलिया में सेट हो गया था जब मुझे पता चला कि मुझे वापस पाकिस्तान भेजा जा रहा है। मुझे काफ़ी दुख हुआ था, लेकिन मैनेजर का कहना था कि पाकिस्तान जाने पर भी मुझे उतने ही पैसे मिलेंगे जितने मुझे ऑस्ट्रेलिया में मिला करते थे। मैंने वापस जाने की हामी भर ली थी और काफ़ी खुश हो गया था। पाकिस्तान वापस आया तो सब लोग बहुत खुश हो गए थे। अप्सरा भी खुश हो गई थी। वो पहले से ज़्यादा घर पर ध्यान देने लगी थी, और मैंने ये भी देखा था कि अम्मी की और उसकी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई है, और मेरी जॉब काफ़ी अच्छी थी, जिसकी वजह से घर का सारा निज़ाम काफ़ी आसानी से चल रहा था और हमारे घर के हालात बदलने लगे थे। अम्मी को और भी खुश हुई थी कि अप्सरा के घर में आने से ही घर में बरकतें पैदा हो गई हैं और किस्मत जाग उठी है। मैं भी अब उस बात का यकीन करने लगा था। चांदनी की शादी भी मैंने अप्सरा के साथ खुश होकर अटेंड की, और इस बात को मान लिया था कि अप्सरा ही मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। हम दोनों आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो गए थे और पहली बात भुलाकर नई ज़िंदगी शुरू करने लगे थे। अम्मी अप्सरा के सामने इन बातों का जिक्र नहीं करती थी कि कहीं अप्सरा को बुरा न लगे कि मेरी ज़िंदगी में पहले कोई और अप्सरा भी थी, जबकि अम्मी को ये बात नहीं मालूम थी कि वो अप्सरा यही थी जिसने मुझे दुकान में खड़ा देखकर मुझे रिजेक्ट किया था। ये बात भी उसने मुझे बाद में बताई थी कि वो चांदनी को दुकान पर भेजती थी और उससे चीज़ें मंगवाती थी, लेकिन इस दिन वो खुद ही आई थी और सामने मुझे देखकर वो शॉक हो गई थी।
नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।